Kopi senangan sudah pun miampai kodoh I Aaron Ryan Del Oilen id kabar aidusun do baino koprom siam tulan kotolu 2022. Projek penanaman piasau kewaya takas ipinoburu Linaco Resources sendirian berhad i koyonon kiginayo 2000 hektar id watas Tokoropaitan. Pigi kira kepenelua de iso titik 2 bilion ringgit sontaun ukuma ekonomi Sabah. Pengigit anugi perintah pogun otak tolun hopada pihatus id projek kigatang 400 riong ringgit dilo. Pigi kira kanu pepesedia 4,000 400 kosiwatan keraja soera okab kopio do tahun 2026. Minamason id ababayan kepetimpunan kabun piasau Linaco id kabun dilo id Paitan, pinapolembus kemayaan iboyoon Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor, tupi batasan pirotian MOU ipinisainan id piolitan perintah pogun Linaco Resources sendirian berhad, mentok pepeburu pemerunan ki impohon piasau Sabah di tulan ketelu nakatalib nada di katapatan. Tumanud disio pinapapu Linaco Resources dat seginumu 200 riong ringgit mentok penanaman piasau ki asil takas 200 riong pekagu mentok kesusukupan pemansayan imantad piasau. Naboros nogi disio bagian pemutanaman neponga iso mantad telu guas tagayo pinggisaman kepopuan Sabah keburu kopio SMJ mantad nadilo seginumu 500 nopodom iso titik walu iso riong ringgit inokobi no mentok keburuan pemutanaman id belanjawan pogun tahun nakatalib. Naboros disio teririmu perintah gabungan rakyat Sabah GRS dat pepengkas kepopuan nakanu minaget sumuang dat telu kepopuan Tagayo kampanye Linaco kumaid Sabah. Dua pekagu kepopuan Tagayo id sirima pinggisaman SMJ nepo ngakilang kerajang tembaga SK Nexilis loji pemansayan kaca solo kumpulan kibing id Taman Pemerunan Kota Kinabalu KKIP. Nakotin lapo nagi ikumodo bayon menteri isio penagi menteri pemutanaman penginsadaan Datu Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, menteri pemutanaman pemerunan takanon Datu Seri Dr. Ronald Kiandi menunurat perintah pegun Datu Seri Panglima Safar Untong petunud eksekutif Linaco Jo Ling. Romiton kopio magigion soki di Keringau o tekasegaan kepelobusan pinotomo de kumpulan uang simpanan pekerja KWSP soginumu hopo dan RM1,000 ipinasaga perintah di tadau kotolu. Pinggis samana dilo kepenguhu pedilo inung susaan Dr. COVID promsiam maya kepelobusan belanja iolu de kanu di pepotilombus.koposion. Bagus juga nih kas keluar 10.000 simpanan ini kalau dia perancangan yang betul lah. Saya pikir pun semua orang buat pengeluaran uang tunai 10.000 itu pun mungkin orang sudah perancangan. Bagi mereka yang sudah lama bekerja tetapi sudah pun tidak bekerja kan, bisa kata di kampung-kampung, jadi mereka boleh mendapat manfaat ini untuk digunakan untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka lah. Bilangan yang orang-orang terkesan tentang perbelanjaan ke apa-apa bisnis kan, jadi mereka banyak terkesan. Jadi saya setuju sangat-sangat lah. Damot dilok gatangan dit menguhup Menteri Kerajaan Tagayo isio penagi puru Dewan Kondangan Pogun Adun Bingkur Datu Robert Tawik ot kepusahan perintah ipina pasaga diolo iki pemusarahan dot papalabus dit pinopi id KWSP diolo mentokoti lombuson dot keposion serana ngosusaan dot ruol COVID hopodem siam. Jangan kita sia-siakan yang kerajaan telah pun memberikan kebenaran untuk mengeluarkan 10.000 ini di Ceruman KWSP, kita gunakanlah sebaik-baiknya. Dan kita berterima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Pengkura penga pesorohon dit luguan Menteri Datu Seri Ismail Sabri Yakub otulun ngai iki haro KWSP dat memusaro tesosonong pagulu mekiano kepelebusan dilo. Nung pagulu diti haro paguhatan karet kepatahakan vaksinasi kumatang anak baino diti masoy na papanahon montok dit ki umur 5 gisom prom iso taun maya ababayan imunisasi COVID promsiam tanganak PIC Kids. Somok tayon saran longkod kepatahakan vaksin PPV ino kahompit kampay no PPV offsite id suang longkod pememulian Tagayo kapasanang dot kumulingan ngai magano kasiwatan mogoy tatanganak diolo lolobino ontok kaundarangan sikula diti. Nakarubak dit kitailaan tupisar pengobatan ipakarajaid Wan Borneo nakasiwat yolo minanusui wayak tesenong dot ababayan dilo ipinapanau dot tesosonong miampai au menutur ning kokoton kampai na tulun song koswayan. We want to assure them is very safe
and also want to encourage their kids to come for the vaccination before the new school year on the 1st of April, because we want to minimize the infection and also to avoid any cluster in the school. Sejak 4 Februari lagi sampai 31 Mac, macam kita punya sambutan agak kurang lah. Kita menggalakkan orang ramai untuk datang pergi PPV untuk dapatkan booster diorang, dan juga kalau boleh dalam masa cuti sekolah ni ibu bapa galakkan bawa anak-anak sekali datang turun padang pergi PPV untuk dapatkan diorang punya vaccination lah. Minanhak nogi kepurimana tosonong otulun ginumuan dot kapanahan ababen vaksinasi ipo pohompit magisu suai nayatan may kanu ot pogun dot lumabus mantad kesusaan teruol. Untuk kita punya diri sama dengan keluarga lah, untuk pencegahan kita dengan tuh virus. Kalau boleh jangan tunggu lama-lama lah, ya datang ambil vaksin ni dos penggalak. Booster Pfizer. Saya cakap pada kawan-kawan yang belum ambil tu, sekiranya yang belum, kita patuhilah undang-undang. Kau sing ya, duit tak liao mah, tak liao OK 啦 to prevent 那个病是不是？谢谢那government 啊，给我们打那个 booster to prevent 那个病啦，那 COVID 啦。Karet.pic Kids, pinaboros dit kitailaan pengobatan kalidasan ginumuan, isia penagi molohingan magulut longkod kepatahakan vaksin PPV Watas Kota Kinabalu, Dr. Suhaila Osman, piki kira onom nohopod 9,000 tanganak id Watas Kota Kinabalu dot osakayut onuan vaksin. Ontok diti piki kira hopodom turu titik 5 ay sapihatus no i nakopakianu na sungkitan. Saya menyeru kepada ibu bapa di luar sana untuk membuat keputusan yang betul dengan membenarkan anak-anak anda menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi melindungi anak-anak kita daripada jangkitan COVID-19. Pinatosal disio kiguno kopio otanganak ngai dot onuan vaksin, tuning kokoton kopailaan popokita ruputan datanganak ipinasuang idlinimput tararau karet COVID hopodom siam nopo nga akas tu au nakopakiano sungkitan vaksin. Iso pembatasan kepihupan MOC pinyisoinan idpialatan Kotinanan Nasional Berhad Pernas kopisan keburuan pemerunan peneriukan Sabah DIDR id Kota Kinabalu. Inono pengamon tok menguhup mengingin dapat tongokoro mau masuk akan masuk id Sabah inong ususan wayatorul COVID permsiam suai ko mengunsup mengingin dapat pemerunan tongokoro usuhatan IKS dot sumuang id bagian pengindopuan i komoyon franchise pra franchise. Pernas nabidit melohingan tupisar eksekutif Dilo Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur DIDR nabi dit petunud Dilo Su KU. Ababen minisain MOC Dilo sinasi nagidit penerikohon Pernas Datu Zakaria Muhammad Idris. Minaboros kumamagaganuk kabar pinaboros di Datu Zakaria. Maya kepihupan Dilo karamit ot mengingin dapu IKS dat penentudukan maya projek Bio On Boss BYOB kohupan geran 400.000 ringgit ini tutunan sebagai kohupan IKS. Piki kira kapan hak inok kasanangan kumadun hopot mengingin dapu id pogunditi. Semenanjung kita lebih daripada angka yang kita beri di negeri Sabah ini. Dan untuk pengetahuan kita sedang menerokai di negeri Sabah ini supaya kita boleh bersama-sama dengan penjaga-penjaga atau usaha-usaha di Semenanjung untuk memberi peluang kepada penjaga-penjaga kita negeri Sabah. Projek BYOB manahak dua ababayan ilo naponga ababan Success Women Entrepreneurship Engagement Talent mentok konduan ababan Young Entrepreneurship Engagement Talent mentok komulakan. Maya projek dilo kikasuatan ot mengindapu tumanut pinsing ubasan inaulud pengindapuan ikontok kepengusinan pegintangan pengindapuan selinaid onom tulan. Wasrohon otinimungan gerakan PGA Sabah do tumilombus papanau sinonong ginawo untuk papanau karaja montok magalai kehompit dot susuap. Tu susuap peneponga kepogoy dot kesalahan memeguno kuasa gisom kepenusangaran kotubayan magigion kuma tinimungan puru kotinguligan suai ko kekususaan kuma Malaysia ide mogisu suai bogian.
Tumanudit Komando Brigade Sabah SAC Abdul Rani alias magisusuay ababayan bagal boboroson ang penonsunudan sinonong ipinaharo nagi idnayatan kopisan mentok pepaingkas sinonong kawayo di tupisor ang pakakaraja. Dalam macam contoh poli ni memang kita punya kuasa, jadi kita tidak mahu ada penyalahgunaan kuasa tu. Jadi dalam ni kita mengharapkan agar anggota dan juga warga PDRM tidak menerima rasuah. Minaboros kumad magaganok kabar dit kapongo pinapahimagon ababan kapatahakan sijil magada susuap id Longkot Brigade Sabah PGA Kinarut. Id ababan dilo saginumu hopodom onom tulun imanta.puru PGA tawaw omrela tawaw nakaramit sijil magada susuap. Kapahimaganan dilo kalansanan kapanahak penentudukan kumapuru kotingeligan letumilombus monokodung hontolem perintah mentok memunsos susuap. Monilombus atau markas wilayah Rahata 2 Mawila 2 susemangod Rahata di Raja Malaysia TLDM dot pepoingkas pegintangan ide kawegan Sabah ko silahon mantadano dot kepengukaban pilotan pogun tumimpun ko isok tulan ka apat diti pinggi sama nak dilo montok manalob ko swangon mon didikot songkosayan aiso kasagaan. Naboros dit Panglima Mawila 2, Pangwila 2 Laksamana Muda Roslan Muhammad Yunus, patilembusan papanaw at kerja pegintangan idkenan kawaigan dilo dot menikid timpu. Kita perlu lebih waspada kan sebab apabila sempadan dibuka itu akan lebih banyak kedatangan orang dari luar kan. Jadi kita memang perlu lebih meningkatkan lagi kita punya kewaspadaan itulah. Rinubah isiad kapahabaran dit kepongo pinapahimagon ababayan jiwa murni Mawila 2 kopi hendak tadaw kinaulitan tahun TLDM kumo walu no podom walu id taman penentudukan tanganak ngai au songkur kadansaran id sandakan. Karait ababayan dilo naboros di Datu Ruslan dot ino nepo ngapinggi saman popogirot pekagu pironitan id pialatan dot tulun the Navy people miampai magigion na kayanon wakon dilo nepo nga maya koterinaan koterundunan. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak dan semoga perkara ini akan berlanjutan bukan saja daripada pihak TLDM sendiri tapi daripada pihak-pihak luar yang lain yang boleh mau mengambil bahagian untuk membantu kerja di sini. Id timpuditi institusi Taman Penentudukan Tanganak Ngai au songkur kadansaran sandakan kiharo hopodom onom susumikul ino kap manta di tahun hopodom siam turun hopodom 5. Nakapanaw at ababayan jiwa murni selinay telu tadaw, tuminimpun di tadaw kaapat nakatalib, popohampit karajangay manat, menginsonong o memilangga kayanan po seri Taman Penentudukan dilo. Ingka kano kabar ay dusun do baino, ponsi ko matadoho i Aaron Ryan del Oilen. Umbalanku, pelembus laan, amuku memusong ngawi poseri liku.